hook a duck. I will Hook add a duck. hook a duck. Ito. So- Hook a duck. So, And price every time. So, 4 out of 12, small. hindi. Ito yung yan. So, sa dalawang ducks, you will pay 200 and mag-choose ka ng duck. Okay. O, sige. Yung 2 ducks lang. Sinatay ko naman. Para makaka-medium ka na. Ay, 300. Okay. That's na yun. 4 ducks. So, 2 ducks, 200. 4 ducks, 300. Okay, doon ka na sa 4 ducks. Ay, teka lang. Payment natin, hulog na daw natin dito. Okay. I received 500. Oh, okay. May ganun pa. One, two, 300 po payment. Bibihulog po. So, Go na. kada duck, titignan natin yung price o mamaya na. Mamaya. Go na. Okay, sige, go. Okay. Mamaya na. Okay, 1. Resibo lang po. Oh! Isa-isa lang. 2, tapos doon sa kabila. Punta ka rin sa kabila. Pwede? Opo. Hindi na ako lumainda. Good luck. Sana na magkaroon ka ng jumbo. Jumbo na stuffed toy. Okay. Up by points ba yan? Okay, let's see kung ilang points ang nakuha ni Rel. 8 and 8. Bali ano ma'am? 10. Okay, 26 ma'am. 26 points. Uy! Medium price ma'am. Ano yung medium? So, 26 points yung nakuha namin. Asan siya? Okay! Okay. Yun ang price niya. Yun lang man, choice. May chicken ka pa? Wala na kang chicken. Ano sa? Chicken and pork. Opo, chicken and pork. Wala na. Okay. Alright, congrats. Thank you po. Yay. Messi. Messi. Love it. I want to do it again. Nope.